सीताराम मु सुखद प्रधान मोर चैनल जानकी भक्तिपथ को आपण मन स्वागत करुच्ची। आज आम जानिबा सत्य सांग क्या कहुए बा सच्चा दोस्त किसे कहते हैं। सदा बेले आज्ञा जीए सांगर सुखर सुखी दुखर दुखी यही सदाबले पाखर थाए ताको सत्य सांग कहुए। कहीं ना आज्ञा जदि गोटे सांग धनी गोटे सांग गरीब सी अवश्य किसी दे न पारू सी ता दुख समय तो आहा पद कह किंतु आजिकल तो आपने जानते आज्ञा एठी आहा कहबार तो नहीं दुख समय किंतु स्वार्थर संसार बंधा कहीं ना आज्ञा जी भी जहाँ सहित बुलूँ किसी स्वार्थ नहीं बुल किसी स्वार्थ नहीं से बुलवानी कि मन भीतर रहा दरकार कि सांग बा बंधु सांग केबे आपण मन मन हो न आपणकर चालीचलन बा व्यवहार कथबार्ता देखी भगवान आपण को आपण सहित समास्कंद बा सम प्रकृति लोक सहित जोड़े संपर्क तो आज्ञा जोड़ाटा बहुत कष्ट किंतु भांगीवाटा बहुत सहज गोटे सेकेंड रे ही भांगी जाए। आपण देखु सुदामा कृष्ण कृष्ण तो हेले वैकुंठ देवाधिपति समग्र सृष्टिर कर्ता किंतु से सुदामांकर घनिष्ठ सांग थे कहीं ना एमिति भी गोटे दिन नहीं कि जो दिन प्रभु श्रीकृष्ण सुदामा को मन पकई ना कौन पाई ना आज्ञा तो एक है भक्तर भगवान प्रति श्रद्धा भल पाइबा आ गोटे जगार है बंधु जिते सुदामा कृष्ण को भेटिया द्वारिका को आसिले सुदामा का बंधु कहले सुदामांकर स्त्री कहले आमे तो एते अभाव अनटन चलुँच तुम बंधु तो हेले सृष्टिकर्ता तांको किसी कहनी किसी कहतनी कि सुदामा कौन कहले कहले स्वार्थ पाई के बंधु बंधु पाख जाए ठिया हमी सी दब कि मुझे कहमी कहीं सी जानी सुदामा जानी जानी कि मो सांग सृष्टिकर्ता प्रभु श्रीकृष्ण मो विषय सब जानी से संसार प्रकृत जीव भीतर अच्छा संसार जीव भीतर से अच्छा से जानी ना कार कौन सुविधा असुविधा से तो नवापाई कि नाला तो सुदामा स्त्री मागी खुद आनी मुठे दे से भेट हाँपाई गले द्वारापाल कहले ना किए तुम ना मो कृष्णकर सखा बा बंधु से द्वारिकार लोक देर गले आम राजा द्वारिका महाराजा ये बंधु
ଏତେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ମଳି କୁଟୁ କୁଟୁ ହେଇଛି, କ'ଣ ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ କି ବନ୍ଧୁ? ଏଠୁ ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଠୁ ଦ୍ୱାରିକାର ପ୍ରଜାମାନେ କହିଲେ, ଇଏ କି ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କି ବନ୍ଧୁ ହବ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଦିନ ମଳିକୁଟୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି ହବ? ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ସାଙ୍ଗ? ଇଏ କେମିତି? ଇଏ ମିଛରେ କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲା, ମିଛରେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ବାଉଳାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ। କ'ଣ ନା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଦାମା। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ବିନା କଠଉରେ ଇଏ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସଖା ସଖା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରହିଲାନି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ମନ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ସେଠୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିବ? ତ ସେଉଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସଖା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ ସୁଦାମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମୋ ସଖା କହିକି ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲ, ମୁଁ କେବେଠୁ ତମ ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ବସି ପ୍ରଭୁକୁ। ସେଉଠୁ ରଥରେ ବସିକି ଆଣିଲେ। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ଯେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାହେଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ଜିନିଷ ମଗାଇଲେ। ତ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁର ସେତିକିଟା ଆଜ୍ଞା ସହାନୁଭୂତି ବା ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ବନ୍ଧୁ ବାହାରେନି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ବଳି ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରହିଲି ସୀତାରାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଆପଣ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 6370805928ରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଲେଖି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
କମେଣ୍ଟରେ ସୀତାରାମ ଲେଖିଦେବେ।